daghang ni reklamo ba kanisulti ko nga ang mga dili Katoliko kanang mga sulpot, they are not Christians. Musubot lagi mo sa dili gid ba mga Kristiyano nga naman pinakauna kabalo man ta nga ang Christian Church, ang simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo, existido siya from the 1st century AD until now. Dili na malubag ng kamatuoran. Bisan pagkapila mo mobalibad ana, magpabili na nga kamatuoran. Ug kana nga kamatuoran nalatid na sa balaang kasulatan ug nalatid pud usab sa kasaysayan. Ug kanang simbahana nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo kung diin mao na ang giingon or gitawag sa 1st, 2nd and 3rd century nga the Christian Church, gitawag pud siya og the Catholic Church, or sa pagprofess sa First Council of Nicaea o sa First Council of Constantinople na one holy Catholic and Apostolic Church and headed by the Pope. So, buti pasabot, kung tinuod ka nga Kristiyano, dapat na ka sa iglesyang gitukod ni Kristo nga gipanguluhan sa Santo Papa. Kay kung tawag ining nagpaila kang Kristiyano, niya pagkahuman wala ka sa iglesyang gitukod sa tuwang Ginoong Jesucristo, dili gyud ka Kristiyano. Number two point, nganong dili magyud sila matawag nga Kristiyano tungod kay instead of dito sila magpasakop sa iglesyang iyan ni Kristo, dito na hinuon sila nagpasakop sa sektang gitukod og mga Amerikano, gitukod og ordinaryong tawo nga nagkinahanglan kaluwasan. Unsa man di purpose ni Kristo sa pagtukod sa iyang simbahan? Ang iyang purpose, 1 Timothy chapter 2 verse 4, mao man ang kaluwasan. So buti pasabot, kung maingon ka nga Kristiyano ka, nangita kag kaluwasan. Og pangitaon na totong iglesyang gitukod ni Kristo, kay diha man niya gihatag ang gitawag og kaluwasan. The rest of that, gawas ana, di ka makakaplag-an ng kaluwasan na kay gimbutan sa Ginoo nga ang kaluwasan ang ibutang niya sa iyang gitawag og iglesia. Mabataw niingon siya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga naman kay gusto niya nga ang tanang tao maluwas ug magpasakop niya. So karon, nganong di man matawag nga Kristiyano nimo mga tawhan na kay instead of dito mo pasakop sa iglesia ng iyan ni Kristo, dito naman hinuon sila nagpasakop sa mga sektang gipangtukod og mga Amerikano, gipangtukod og lunlong tawo. So, di gid mahitabo nga matawag nga Kristiyano. And syempre, ang bautismo nga nadawat, dili bautismo nga nagikan kang Ginoong Jesucristo. So therefore, wala sila mahiusa sa atong Ginoong Jesucristo. Mo nang di gid matawag nga Kristiyano. Lastly, kanang definition sa Kristiyano, Christian is a person who believes the divinity and the doctrine of Christ. Ang Kristiyano kuno okay ni ang tawag ini nga nagatuo sa pagka-Diyos ni Kristo o nagadawat sa iyahang doktrina. So kanang pagtuo sa pagka-Diyos ni Kristo, sila nito o mampud sila nga si Kristo Diyos, di na nato na si equation, diritas doktrina. Unya kanang doktrina nga gitudlo ni Kristo, gidawat na sa simbahan, dili kay gibasa sa simbahan, kundi gidawat sa simbahan orally, wala pang Biblia. Gidawat sa simbahan orally from the 1st century AD. Ulahin naman gud ang compilation nga nagbitbit na og Biblia ang simbahang gitukod ni Kristo. Ulahin na kahina 4th century nahitabo. So karon, buti pasabot kining maong gitog iglesia ang doktrina niya gikan kang Kristo. Unya na responsable nga magtutudlo. O kana nga mga magtutudlo mo nang giingon niya nga lakaw mas tibok kalibutan, himuha silang ako mga tinun-an og bautismo sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mauna. Karon, asa man sila nituo kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko. Instead of dito sila nituo sa mga sinugo sa Ginoong Dios nga mao ning Iglesia Katolika, mga pari, mga obispo, ang Santo Papa, dito na may hinuon sila nituo sa mga Amerikano. Yan ning buto lang after 16th century. So, unsa man yung pagtawag og Kristiyano, dili na mo doktrina sa Ginoong Jesucristo. Kaya dili man na mo doktrina sa atong Ginoong Jesucristo, dili ka angayang tawagong Kristiyano, kay sa esensya dili ka matawag nga Kristiyano. Ingon man din sila nga dili mga buutan man mi kanang mga Katoliko badlungan. Ang problema magud pod ninyo, ang ginatan-aw ninyo katulad mga badlungon. Tanawa pod tong tawag ining mga dili badlungon nga ning kamot sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo.
Nga naman kay out of sa Pilipinas sandan out of 89 or 70 to 80 million Catholics, maihap lang man mong badlungon. Kay normal na sa iglesia gitugod na ganong Kristo nang naagi mga badlungon. Normal gid na. Bisan ganit sa 12 ka mga apostoles na usa ka badlungon. Ang i-question ninyo kanang iglesia or sekta nga nagpailang iyan ng Kristo nya puro lang tarong kay plastic na. Dili na iyas tong Ginoong Kristo. Muna kining moong iglesia gitugod ni Kristo ngano na aming mga makasasala dinhi tungod kay naa dinhi ang grasya. So ang grasya pagkasantos naa dinhi mo lang kayon ko nga dili gyud mga Kristiyano bisan pag tuwad balintong lagi ang kalibutan di gyud na mga Kristiyano og sila nang katumanan sa gingon ni Kristo nga pahawa mo nga mga dautan wa ko makaila ninyo.